सबक नंबर 6, मौजू सास बहू या दोस्त। सास बहू का रिश्ता कायम रखने के लिए मुस्बत तरीके। आदाबर सामाईन, दुआएं मोहब्बतें और नेक तमन्नाएं कबूल कीजिए। दोस्त, मैं हूँ आपकी मेज़बान एरम इमरान, और जी आज प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगी हस्बे मामूल और आपकी हर दिल अजीज़ बहन नबीला। जी नबीला, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। इरम, आज हम जैसे आपने बताया कि बात करेंगे सास और बहू के रिश्ते के बारे में, तो एक सवाल मेरे जहन में आया, मैं आपसे करूं? जी जी ज़रूर। आपने कभी सोचा है कि आप सास बनेंगी? नबीला, ऐसा मैंने अभी तक तो नहीं सोचा है। हाँ, जाहिर है अभी बहुत टाइम है इसमें, लेकिन ये सोचें कि अगर आप सास बने तो किस किस्म की सास होंगी? नबीला, मेरी तो यही कोशिश होगी कि मैं बहुत अच्छी सास बनूं, बशर्ते कि मेरी बहू कामिल और अच्छी हो। हाँ, मगर आपको किसी कामिल इंसान का पता है? मेरे ख्याल में ऐसा करने के लिए बहुत मदद चाहिए होती है। मेरा ख्याल है कि अगर मैं अपने बहू होने की सारी गलतियों को याद रखूं, तो जब मेरे दामाद और बहुएं मेरे साथ हों और उनको बर्दाश्त करूं, तो ये बातें मेरे लिए बहुत मददगार और फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। बहुत से ख़ानदान एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनका गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है, वो एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे मददगार साबित हो रहे हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि जब बच्चे हों और दोते पोते हों, तो जो ख़वातीन हैं वो उनके लिए बाइसे बरकत बने, उन पर बोझ और मुसीबत नहीं बनना चाहिए। समीन, जब आप सास और बहू के अल्फाज सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? क्या आप दो ऐसी शख्सियत को देखते हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, या फिर दो ऐसी शख्सियत को देखते हैं जो एक दूसरे की दोस्त हों? मेरी एक जानने वाली आंटी हैं, वो सास भी हैं और बहू भी हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 31 साल से वो बहू हैं और अब 6 साल से वो अब सास भी बन चुकी हैं। वो कहती हैं कि वो अपनी सास से भी प्यार करती हैं और अपनी बहू से भी। वाह जी, और दोनों के साथ उनका बड़ा अच्छा रिश्ता और सलूक भी है। वो कहती हैं कि हम पर मुश्किल वक्त भी आया और मेरी बहुत सी दोस्त इस मामले में खुशकिस्मत नहीं हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मैंने इन रिश्तों से बहुत कुछ सीखा है। वो बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई तो वो बहुत छोटी थी। जो अकल, समझ और तजर्बा और वाकफियत उनकी सास को थी, वो उनको नहीं थी। मज़ीद वो कहती हैं कि पिछले 31 साल से वो बहुत बड़े तजर्बे करती आ रही हैं। उनकी बहू होने के तजर्बे एक अच्छी सास साबित होने के लिए तरबियती कोर्स और सीखने वाले हथियारों की हैसियत रखते हैं। वो कहती हैं कि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने बेटे और उसकी बीवी या बच्चों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल ना ही दूँ, पंगेबाजी ना करूं। वो हर मामले में मेरा फैसला नहीं सुनते और ना ही मैं उन्हें मजबूर करती हूँ। वो कहती हैं कि कभी कभी मैं बिल्कुल चुप रहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा वक्त भी था जब मेरी सास बोल उठती थी और मुझे बिल्कुल भी तब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो मुझे इसलिए तब टोकती थी क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी और उन्हें मेरी फिक्र होती थी। लेकिन तब मेरी समझ में ये बातें कब आती थी, क्योंकि मैं छोटी और ना समझ थी। लेकिन अब मेरी समझ में वो तमाम बातें आती हैं। जब मेरी सास टोकती थी तो मैं जवाब देना चाहती थी, लेकिन चुप रहती थी। मेरे दिल में गुस्सा रहता और कभी कभी मैं अपने शौहर को भी ये बातें बताती थी। फिर मैंने सोचा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, वो आखिर किसकी तरफदारी करेगा। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। वैसे भी सास और बहू आमतौर पर दो अलग नस्लें हैं, उनका काम भी एक जैसा नहीं होता, बल्कि अलग अलग होते हैं। तबीयत भी फ़र्क होती है और बेलौस मोहब्बत। अच्छा नबीला, मेरी वही आंटी बताती है कि उनकी बहू घर उस तरीके से नहीं संभालती है जिस तरह से वो संभाला करती थी। वो कहती हैं कि जब मैं अपने आप को उस उम्र में ले जाकर देखती हूँ जो मेरी बहू की है, तो मैं सोचती हूँ कि तब मुझे अपने घर की सफाई सुथराई की इतनी फिक्र नहीं होती थी। जब मैं बड़ी और सियानी हुई तो पता चला कि अपने घर की सफाई सुथराई क्यों ज़रूरी है। इसलिए जब मेरी बहू मेरे साथ है तो मुझे उस वक्त की बातें अपने जहन में रखने की ज़रूरत है। शुरू में मेरी बहू और मेरे दरमियान ये रिश्ता बड़ा कमज़ोर सा था, पर अब ये बड़ी तेज़ी से और बड़े अच्छे तरीके से दिन ब दिन पक्का और गहरा होता जा रहा है और आगे बढ़ रहा है।
وہ کہتی ہیں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہر وقت میں اپنے گھر میں ہوں. اب اگر میں اس کے برتن صاف کر دوں تو اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں غصے میں ہوں. اب اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اگر میں ایسا کر رہی ہوں تو اس میں میری محبت شامل ہے یا پھر غصہ ہے یا پھر نفرت ہے. اس لیے کیونکہ وہ میری محبت کو بھی جانتی ہے اور غصہ اور نفرت کا تو اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ارم، پچھلے دنوں میں نے ایک عنوان پڑھا جس میں ایک ساس نے اپنی بہو کو کہا کہ میں اب تجھے پیار کروں گی کیونکہ تو میرے لاڈلے بیٹے کی پیاری بیوی ہے، اور ایک دن آئے گا جب میرے دل میں سچا اور بے لوث پیار خود بخود پیدا ہو جائے گا، جیسے تمہارے دل میں میرے لیے پیار جاگے گا. اس دن سے ہم دونوں بہت پیار اور سلوک سے اکٹھے رہیں گے. یہ نصیحت بہت اچھی ہے، اور بہت ساری جو اس عہدے پہ پہنچ چکی ہیں، وہ ساس بن چکی ہیں، اور وہ بہت ساری بہویں، ان کے لیے یہ پیار اور سلوک کا پیغام ہے. جب پہلی بار ساس بہو کو یا بہو ساس کو ملتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو اچھا ثابت نہ کر سکیں، لیکن اپنی سچی اور بے لوث محبت کے ساتھ مجبوراً ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور الگ نہ ہوں. ساس ہوتے ہوئے یہ بڑی آسان سی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کے بیوی بچوں سے محبت اور وقت کے تقاضے کے مطابق ان کو جیت لیں، مگر یہ جیت تب ہوگی جب وہ بھی واپس ایسے ہی پیار کریں گے. آپ کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا وقت بھی آپ کے ساتھ اچھا گزرا تو وہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس خوشی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. ساس بہو کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے کام بالکل مختلف طریقوں سے ہو رہے ہوتے ہیں. اس وقت اگر چپ رہا جائے تو تنقید اور شکوہ شکایت ختم ہو جاتی ہے. حوصلہ مندی کو پروان چڑھنے کا موقع ملتا ہے. نرم رویہ اور میٹھی زبان تلخ کلامی سے بہتر ہوتی ہے، اور محبت، پیار، خلوص نیت اور نرم بولی کی ہمیشہ تعریف ہوتی ہے. واقعی نبیلہ، یہ بہت اچھی نصیحت ہے. نزدیک کے رشتوں میں تھوڑا بہت اختلاف تو ہوتا ہے ارم، بے شک وہ کتنے ہی اچھے رشتے یا بڑے بھلے مانس رشتے ہوں. جیسے مطلب بھلے مانس سے میری مراد ہے کہ وہ آگے سے نہ بولتے ہوں. اگر آپ کو اپنی ساس یا اپنی بہو سے اختلاف ہو جائے تو اس کا ذکر غیروں سے مت کریں. ایک دوسرے کی غلطیوں کا ڈھنڈورا مت پیٹیں. اس طرح آپ کا غصہ اور خفگی اور زیادہ بڑھ جائے گی. اس طرح کرتے ہوئے آپ اچھے نہیں لگیں گے اور آپ کی عزت اور وقار میں کمی آئے گی. آپ کی یہ بات بالکل درست ہے. ارم، اکثر لڑکیوں کو جب اپنی ساس کی تعریف کرتے ہوئے یا ساس کو اپنی بہو کی تعریف کرتے ہوئے سنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. ہم بات کریں گے اس رشتے کے بارے میں جو ساس بہو کے درمیان ہوتا ہے. خدا کے سچے اور لا تبدیل کلام یعنی بائبل مقدس میں ساس اور بہو کی بہت خوبصورت اور سبق آموز کہانی ملتی ہے. یہ کہانی نعومی اور روت کی کہانی ہے. یہ کہانی بتاتی ہے کہ جب نعومی کی جھولی میں روت کا چھوٹا بیٹا تھا تو روت کی سہیلیاں آئیں اور انہوں نے خداوند کریم کی حمد اور تعریف کی اور نعومی کو اس کے پوتے کی مبارکباد دی. پھر وہ کہنے لگی، تیری بہو روت جو تجھ سے بہت پیار کرتی ہے وہ تیرے گھر میں پیدا ہونے والے 7 بیٹوں سے بڑھ کر اچھی ہے. یہ گواہی ساس اور بہو کے پیار اور خوبصورت رشتے کی کتنی خوبصورت گواہی ہے، اور یہ بہت خوبصورت کہانی ہے. ساس اور بہو کا رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ ساس اپنے لختے جگر کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے، اس کی اچھی پرورش کرتی ہے اور اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ ایک اچھا جیون ساتھی بنے. یہ رشتہ واقعی بہت عزت کے لائق ہوتا ہے. لیکن دوست، جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ساس اور بہو کا رشتہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے. وہ دونوں ایک دوسرے سے دور تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. جتنا پیار زیادہ ہونا چاہیے اتنا ہی کم ہوتا جاتا ہے. نفرت پھیلانے والی کہانیاں تو بہت لکھی گئی ہیں جن میں نسلی فرق، حسد، بدتمیزی اور نفرت کا سبق سکھایا گیا ہے، مگر دوست محبت، پیار اور سلوک کا سبق نہیں دیا گیا. بہت سے خاندانوں میں نفرت اور جدائیاں پیدا کرنے والی جنگ چل رہی ہے. ایک طرف تو ساس کو بہو کا کوئی کام اچھا نہیں لگتا ہے
ना खाना पकाना, ना नहाना धोना, ना सिलाई कढ़ाई, ना बच्चों की परवरिश, यहाँ तक कि सास को बहू के कपड़े भी अच्छे नहीं लगते। सास सारा दिन बुड़बुड़ाती और शिकवा शिकायत करती रहती है। दूसरी तरफ देखें तो बहू सास को पसंद नहीं करती है, उसकी बेइज्जती करती है और बिल्कुल बात नहीं सुनती है और अपनी सास की बिल्कुल परवाह नहीं करती है। इसी तरह दो सास और बहू का मुकाबला कभी भी खत्म नहीं होता है, बल्कि चलता ही रहता है जब तक कोई एक इस दुनिया से चला ना जाए। सामन बाज़ों का तो ऐसा होता है कि सास बहू और बेटे को अलग नहीं होने देती और बहू ये समझती है कि सास ने उसके जीवन साथी की सारी वफादारियां उससे छीन ली हैं। माँ बेटे का प्यार और है और मियाँ बीवी का प्यार और चीज़ है। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसके लिए किसी गलतफहमी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मज़े की बात यह है कि मियाँ बीवी की मोहब्बत और माँ बेटे की मोहब्बत दोनों एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं, बल्कि ये हर वक्त एक दूसरे के मोहताज होते हैं, बशर्ते कि हम में इतनी समझ हो कि हम उनको मुकम्मल होने दें। मगर याद रखें, काम दोनों तरफ से करना पड़ता है, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। दोस्तों, हमें आपकी फिक्र रहेगी और हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। आप हमसे ज़रूर राब्ता रखिएगा और हम दोबारा मिलने के मुंतज़र रहेंगे। इस दौरान याद रखें कि खुदा आपकी हिफाजत करता है और आपकी ज़िंदगी पुरसुकून बनाना चाहता है। और जब भी आप पर आजमाइश आए तो खुदावंद पर भरोसा रखते हुए दुआ करें, खुदा से मदद मांगें, वो आपको हर आजमाइश में कामयाबी बख्शेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।